Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak acara malam makin itu akhir. Saya jawab salam nomor 2 muka saya husnul khatimah. Saya jawab salam nomor 2 muka saya di otang bisa nyerah. Saya mau otang mantren lopa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin waddajaha lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Samahatal ulama, para alim, para ulama, langkong-langkong di ajunan Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Muzayyanul Akmal, di ajunan sesangat abdina hormati ajunan Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Salam, sida ajunan jukiran sangat abdina hormati tertakdimi ajunan Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Khatibul Umam, da ajunan jukiran sesangat abdina hormati tak ketinggalan ajunan Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Abdul Raqib, sida ajunan saja sangat abdina hormati sateja para alim, sateja para ulama, sateja para tokoh masyarakat, tokoh agama, utamanya pemangkuti sesetempat atau yang mewakili da ajunan sesangat abdina hormati jajaran penitia penyelenggara haul sekaligus silaturrahim tanpa terkecuali sanos abdina belum sempat kangkui nyebut asma dari ajunan sateja utamanya selaku penjemput terpaimut taritan margi sida ajunan sangat abdina hormati ajunan hadirin foto-foto na pujuk wal hadirat rahimani rahimakumullah. Amoci kalaban situng talafuz agung alhamdulillah, pasemangat alhamdulillah, alhamdulillah paposi abdina ajunan da Allah. Kesempatan malam mangkin Rabu ulama, Rabu abdina ban ajunan, niat situng tujuan agung moga-moga abek ban keluarga saya si Odi kong langkong sampun sembung umur moga ban Allah jadi orang mulia selamat fitini wa dunya wal akhirah amin Allahumma. Karena tong bitongan orang untung, tong bitongan orang bejreh, tong bitongan orang selamat gak dito parabu sateja nilai epon tergantung amaliyah, tergantung akhlak, tergantung lakona abe selama odi beda ialam tuh. Bila abe kan itu ampun teti orang si takwa, bila abe kan itu ampun teti orang-orang si istiqomah, teti orang si tengah teh harapan besar bekal teti orang si mulia amin Allahumma. Maka tengku lepan ajunan saampun Allah subhanahu wa ta'ala atatiaki makhluk kepon manusia berjin jabun Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Engkau tak tertiaki dak jin benda manusia sebut Allah illa liya'budun kaca benar ka angkui abek teh nyempa de Allah Subhanahu. Maka alhamdulillah masyarakat tampak malam mungkin istiqamah, malam mungkin tetap ngaji lebur along-along ben ulama, seneng de ulama manteran katampes na barokana, amin Allahumma. Lanjut pengajian sampai gol 12. Mak kurang kompak sampai gol 12. Sampai gol telok. Alhamdulillah pada tak beres. Dan gula payah hadirin. Kelak kat dinto acara turun duhur telok. Ki puru kat dinto iston malam mangkin juga telok. Saya pertama berneng pulangan, nomor 2 berneng tampak berdei kat dinto, nomor telok berdei Bengkalan. Keng ke Bengkalan te intar nah apa-apa pulang te once. Jadi intar katampak bayi alhamdulillah. Payah dan gula ki puru kat dinto dari pulangan alhamdulillah songkuti antau seben ajunan. Enggi na banggi. Tapi dan gula yakin dari mordaja selamat doa anak orang tampak alhamdulillah. Manabi ngolate perjalanan dan gula dari pulangan barak menuju kat dinto. Ki puru masuk ilte murah masjid Gunung Parau depada kadisa kurang lebih selekor menit alhamdulillah. Pas selamat ben Allah tu anak ulama, tu anak ajunan, tu anak ahli kubur teroma bunga ajunan ben panitia si asaj membeda acara fokus malam mungkin moga-moga ben Allah inilah ibadah kapi, amin Allahumma. Lagi buru amin dak nyai nah masuk berangkat tah maurib. Maurib kento ten lagi ngagungi rutinan salawat burdah. Masuk isa berangkat biasa ten gul amit ka nyai nah ben nyai nah berangkat oleh selamat ajunan alhamdulillah. Gula kor itu aki nyai nah insyaallah selamat alhamdulillah. Kadang ten gula nyengok status nyai nah tinggi tina aki dek rem masih atana ahmun marden laku mate. Dek rem masih taing ahmun roben laku bedayate. Alhamdulillah. Maka kuncin gula bel ajunan istaf kapasir asaos is pakumpak kena tak rancak tan aramu kan merongkin ngara banyak tak ngucap banyak tak kemuk ngara tadek kiki ngara mayuk pakumpak pak is mun isto abak da orang lain kong rangkong isto de situng si tak toman tobeng si ini serde abdina ajunan Nabi Muhammad on gulaban sambian gombal. Kadang orang kok sayang kaban iya pulang kita nemu selain angki na bangki. Mun kapan nemu selain si cuadon etina Allah kaito gombal, kaito dusta. Saya mesti sayang selamanya. Bahkan ada buaki aina ummati seseros-terosa pikir ikan nasi pegul ajunan pasira Nabi Muhammad ada timbang Nabi Muhammad kadang orang isto ka orang lain koco tapi muda Nabi Muhammad bekal abela abe dari dunia sampai alam akhirat, amin Allahumma. Mangkan pada bur maca solat pabenya solawat jateng inteng lakon di kalakuan bagus pacinta dia Nabi Muhammad atau rok perintah Nabi Muhammad kong langkong abtina ben ajunan atau rok perintah ajunan Allah Subhanahu. Beri aing alhamdulillah. Lanjut pengajian tak kira hujan ondem pote polan bi kita suki isarang tak kira beda bitem cukup ing pote pulan kopi larang. Muhammad salli ala Muhammad. Kerja kena je kok tak ngopi alhamdulillah. Kang gula keng ongkun keng lagi tur kian nikah hadirin. Makin aku umik lah perak tak kuat dan kawan. Lanjut ki. Udah susah marinting debak kejompok tak kok labeng ikan ceng benyai. Mula kadang mun diteng dari kamal kol 2 nok labeng tak tinggi buka. Tuli buka lah bengami. Mak kapuru heuy panapah leole numpak maksudnya berkat ruah karena Allahumma sholli ala Muhammad. Alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kompak Allah dah iya kana cengeng reng dina saya tas mendatang ibu bawa ke depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula ben ajunan sadar tidak sadar pakun mah beda makam lagi tak ada di mana makam dia hah jauh tanyaan bingkok suku beda makam dina arif benih pakam arif pondasi Roma dia alhamdulillah ni ke pondasi kuat tak kuat pakompak kuat tak kuat maka ten kulaban ayunan mun pondasi kuat seakan-akan bila beda cakar ayam tak kira pujar angki na bangki tapi saya ngak muda malaikat cek ngancam karopolan cakar ayam maki cakar banyak rosak tak rosak maka gula berayunan bekal mati ya sesoki mati pakompak sesoki seta andi presiden rakyat dah kalebuna kiyaina mancing kena mak mati ya Allahumma sholli ala Muhammad. Legula ban ajunan aina mata kudu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada tak buru yang tak berjaya buru ke India tahu India ya purlanceng berlawan tak buru ke Thailand tak buru ke Singapura mak boleh karo buru ke benteng sekuat karo masih koko pakun mah mangkan gula ben ajunan kotu andi sangona ba terus bahagia kuncin bahagia berdua pertama iman de Allah subhanahu nomor dua jadi orang setak jadi orang setak wa selaki oleh ridho na Allah alhamdulillah mangkan Allah bekal ridho dak telok orang mun orang telok itu ridho dak kaul ajunan amin Allahumma pasti rasa pertama Allah bakal ridho dak kaul ajunan iki itu pertama mun reng sepo dua ridho kana apa dan mulai sering motor beri saya nak foto cek bengal kamak ben kambugi saya cek bengal mun kalero mak karo kalero hatta ring sepodua itu tak iman dah Allah artil orang kafir nak foto tak oleh bengal ka orang sepodo mungkin pun tak balik pada benyanyian lambak belung poluan dunia dalam berita dalam dunia sungguh asik dunia dalam berita ada yang membangun ada yang bikin bingung sungguh asik dunia dalam berita maga jadi orkes pengajian wah ada boleh nyanyi enggak tak masak nah saya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makin ampun tak balik mun lambe rebung nyander ke pereng makin ampun tak balik pereng nyander karep beda ada mulaba ring seporo nyoro kana foto emak ben embuk manglo kana foto emak ben embuk ro nyoro kana foto emak ben embuk kikir kana foto mangkin ampun tak balik nak foto ro nyoro ka beda ada nak foto kikir ka emak beda ada nak foto manglo ka emak beda ada nak foto minta kambu badat ada nak foto merintah kambu badat ada wakbu sasaaki badat ada mayuk pakompak wakbu sasaaki badat ada wakbu tampiaki badat ada wakbu tang anak tulang aki badat ada wakbu tang anak pandiaki badat ada wallahi tak foto secang kolang kau reng sepo dua tak ada harapan untuk masuk surga
paceleng deui nah patek gitunya nah paterkenal orang tompok kita pak tapi bengal orang semua dua cangkolang dia orang semua dua ngalak perasaan dia orang semua dua jauh dari bangla surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Pegel kok satetek benyandeng bini man manyaman aben tibi TikTok atik ini tukang syuting maledit pendidikan itu aki ya mantren lanceng umur tukang syuting mantren lanceng umur selain mate udi ke TV. Allahumma sholli ala Muhammad. Misem tukang syuting andi raji bondan landi usukut andi compok bedereng bini tak raja kuli mursa ngang polo ya kan tak raja kuli kan dan aku tonton malol lagi salam tak banyak binas tak mau kikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo Allah ridho de aba bila munreng sepo ridho kana apa cek saking anak mati mangken hadirin embuk mancing setiaan ya nak tak apa ben mati setia engkau ikhlas engkau ridho ijamin nak foto masuk surga. Dan ku mikir aduh lebih bagus nak foto mati ke kenggula ben ajunan takut si mati yang kina bangki apa iman ka fajiru iman ka inova bisa di sampai limosin iman ke limo padahal jauhnya manan ialam ko umun mucak ka limosin isam tangkul sa polo du malam na ipakon akurban iman ta iman mun laki ben bini ipakon akurban bi iman ta iman padahal jauh melihat mbi cukup orang setong arkena 1.600.000 keta kurban arpa alasna ngocak taan kengun ika beli vario salekor juta andi tasalib dim majian bede sidayan ongguan kan Nabi Ibrahim ngelja apa karena make putrana siap ika kebaikur matur Nabi Ibrahim jong ko amimpeng ko iperintah na bener Ismail isampeli ay kagabay kurban iperintah Allah de remah Nabi Ismail ajab ya abatif al-matukmar satajuduni insyaallah minas sabin aba Ibrahim laksana aki tak pernah apa ridho atina sabar alhamdulillah jariah nak foto sesoleh mun nak foto neng tambah paling ngocak cong engko amimpe malam mah perintah ada ben dipakon sampeli saling Allah pahaja iki tak pernah apa-apa keng lebih fokus situaan sampeli ka ada itu engki na bangki mangkan gula berajuran mangkin boleh perintah takwa pakon zakat pakon haji pakon kurban laksana aki male abe paki andi kendara kapan sapi sampuli nerbus darena cekek leerah ku laku tadi tombaan di akhirat amin Allahumma imun samangkin tak puto gula ajunan hadirin mak puto akan kenjaran tak pada ben korek gila bangki korek saya kaputoh mun aroko apa ngi korek temar saya kaputoh mun depan pahadam ba ngi center uning center ba center santolo santo uning center betul telo ready betul lema muniser pakunoro tak peduli pakai banyak anak ai ba tak aku pak boleh ila biasa lah jen malam lah dah iya pengasian. Mun tak sambil yang can ben pantun mulai kedua. Jadi buruk jalan kerja orang ibu pung palempungan. Mun pegelak tak burung korsen banyak keng baisuni tak tidak tengah agak jen ngal toh. Tapi punten alhamdulillah bini an kompak alhamdulillah. Ngeng mun pengasian lah biasa ada ide jada ilaon. Bini inteleratos lakin paling 20. Engki na bangki. Ting tanya kida make lakin les pahjub kat mangkat le engko atu ko aroma ku aro keng sengka ku laku ngadeun sebini masuk suar inja menteri masuk AKP
Aduh bro pak, sambian ni kata lo laku tanggung jawab kita ben binian. Mangkan reng bini bisa masuk surga oleh ridwan Allah. Mon iri doiban sela, pakompak mon iri doiban sela. Reng bini tak bakal masuk surga. Mun selaki untuk kasih bini, barken reng bini kiri ya. Lacon tak tahu ada Allah, tak tahu ada selaki. Kengkik selaki, malah perasaan ada selaki. Bi lebih minta telak ada selaki. Kelok si masuk asal. Mungkin bi lebih saborah. Banyak ring bini lupa selaki. Wah, dak ada mau jawab nah. Duh tak nyaman mun cukup mbi, sing nyaman cukup ayam potong gua. Tak nyaman mun di tibi, sing nyaman mun oleh ngampo. Bade ada. Mangkanten kula sering motor. Cak apa jungan daun cete kereng. Takok pas beca eka po ojen. Hireng bini tampek cek pun teleponan benteng laki lain. Takok pas cinta si laki ibuem. Apa na pamasak adin to? Orang bini sing racot, orang bini sing kulang dak selaki. Ancaman dari Allah. Hudu la tasimal indaha kanat minal mutabarrijati fid dunya. Malaikat awak ring bini ero onta laki ke arah kacir alias ke neraka lambeki odin belancang kasela. Odu kadang hadirin mungkin silake ido pada aki bentatangkeun. Bade tada? Kak, mun laken bun puni maro kak. Arapa sayang? Arwal kak tang sapopo rahmatun rapolong ning 3 tahun satia leer berak. Upulaking pusak bedese. Emas kak atong paratong kak. Kalong 3 kilo. Gelengas ampos kenceng kola kak. Ya Allah. Ari sampai betis aping gelan kak. Apulong 3 tahun ro mana tingkat kak. Akaramik kak. Mobil fajiru kak. Cukup isen ro mana. Sementara tang di hondan ya pakuntur nado kak. Silake iklicak panas. Mangkat alako kamalaisi. Alako buka tuku pak lekor. Beda tada reng buka tuku pak lekor jam. Odu mungkin benih karo reng tambek mon lambe si kenal muka tuku pak lekor jam cuma reng sumenep lagi. Mungkin reng purih reng talambek reng kelicikan reng tambek banyak muka tuku pak lekor. Ternyata aku tak pah ngocak makning pak lekor jam laku kol beluk kiamat kol petok ki muka tuku kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Le akhirnya si laki mangkat ungku ben sebini ikon tuaki idak pada aki ben penetatan ke Allah ala koi Malaysia kiriman ke 3 juta kiriman ke 4 juta bu sebini yol siyolan iroma alhamdulillah jadi budin lakoh nasin nase pote cukon cuko entok selaki sejerepese sebini setok matoto. Hei pak kemat selaki tege biru ereken nyaman molong sementara selaki ala kotak buambu sebini ibu di naudzubillah karo silingkuh pon teleponan ben orang laki lain Arab jadi ya kereng ya pun rakah mantil selamat takafi. Amin kok kana. Iman pada tajuh amin kok muli ya kana. Allahumma sholli ala Muhammad. Bi penitia beri kursus sete rajon sambil. Kaya itu mau jaga dia nyanyi ni hibab ikro. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ngiringkan ku lebat ajunan nyari Tuhan Allah. Nintu Nabi Ibrahim. Setuju rata-rata kenang-kenangan dari Nabi Ibrahim. Contohnya. Ika gabai kiblat. Ka'bah gabai na Nabi Ibrahim. Hajian pentahun. Kak Dinto. Lalakona da'adaan Nabi Ibrahim. Air Zam-Zam gara-gara Siti Hajar kaito akacar pangapura bahasa akacar atintek ika nisah maka tombu sumbernya mana aing sekeluar dari aing suwarga anyama aing zam beda boleh si anyama kurban nang kenang nati nanak Nabi Ibrahim beda boleh mana pak buja oning buja bahasa Inggris garam. Ga. Lu kayak itu lambak. Nabi Ibrahim matur da Allah hadirin. Ya Allah. Apa Ibrahim?
Abdina paring isitung kalakuan. Sesekiranya sanong abdina mati sampai hari kiamat oleh kejaran. Maka perintah ben Allah. Iya Ibrahim ngibet tepung ke atas gunung Ibrahim. Uning tepung. Tiga kebay donat. Kapan benereng mati ika kebay do. Tahlilan pertama cukup ka nasi lagi. Nasi panapan, nasi pote campur kalaban kok tahu peste pes biasa. Muntandi kok sapeh kok aja potong lagi. Tak masalah sepenting benih olen ao. Tung dua telok tahlilan lo telok ao tak cukup ke nasi ike bayaki do. Donat angki na bangki. Mun ide aja tahu mun tampar ya. Pada Lating nomor 4, 5, 6 ada boleh do datang torok salat. Ting malam tapi toh au boleh atam donat ben kocor biru. Beda ada. Leka itu para Nabi Ibrahim ngibot tepung ungke ke atas gunung, maka Allah merintah ada Nabi Ibrahim. Ibrahim tabur tepung jeriah. Sampun tabur tepung itu pah datang angin puting beliung. Oning angin puting beliung. Encan ring tambak lauk dek remah angin lak tahu. Apa kau lauk jempit? Bapak salli ala Muhammad. Lo ternyata tepung itu saya tengok angin menyebar. Badan ng India, badan ng Singapura, datang ke Sampang sampai ke Sumeneb, bingkir lauk neng daerah Camplong, depak dek ke timur tetibu. Jariah nang kenang nah Nabi Ibrahim. Ben uring haji, ben uring asolat, ben uring akurban, ben uring abuja. Nabi Ibrahim oleh kenceran tu beliman mata walam tamut hasanatuhu untung aben mati tapi kabagusna pakun ngirim pada ben mangkin waladin salihin yang olahu anak sesoleh si adu akhireng semua dua maka reng semua dua oleh kenceran amin Allahumma mangkan atina ben ajul atina orang tidak aki orang fokus, tidak aki orang soki, tapi tidak aki abak kadinto. Betul-betul jadi orang seistiqomah sampai nak potoh amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Beni tampak kan tu. Kira apa? Alhamdulillah turbo. Alhamdulillah gula ada kan tu lagi. Banyak senyatanya ki buruh banyak alerek ari yang ngarakiain ajeup si kudung merah mun kiai mak nik kene si kudung putih ajeup ceu tina mak nik kene ceu genteng ni peteng celemutan salah genteng ki asongotan amin Allahumma rapalau azikir rapalau asolawat rapalau ngaji mantra di samura akapi betapa mulyana abek andai kata terus menerus istiqomah lebur ke pengajian apa-apa fi kulli khatwah mi'ata hasanah penting keadaan entar ke pengajian oleh satu kabeku dengan secara otomatis hadirin bila abe beratengka oleh satu kabekusen maka abe kento isapurah satu kecubaan amin Allahumma mantren manfaatah lahir ikan dia sekecil malam lanceng sarang kesayan pugla letek lanceng dan kula bentek payanah tadi terakhir abdi nama torah abdi anang kenangan gi mun gele cek bengal kareng sepo mun gele ring bini cek bengal kasih laki mungkin abdi nama torah beda tata cara makle salam metunya akhirat amin Allahumma cek tina aki solat 5 wakt ampun jawaban itu bila amba istiqomah saya nggak makin sibuk aben apa mungkin kamu dimangkin badan rapalau namun bekoh tinggal ya tori ajuran namun bekoh kengce sampai amba itu tinggal solat 5 wakt tinggal dan kula ben ajuran tak usah banyak jebu polal mangkin barang larang tak usah abu bensin ongke pertalit ongke solar ongke lebih plastik mungkin larang tak larang plastik ongke laki ongke kia
Alhamdulillah. Bini anak jering lo sar pasak asal tiaung ke kapi saya taung ke kalau kunung ke toron selebar wa. Tak usah ke toron, si penting ben Allah petaka hajat bisa ampun makin muda mun tak bisa meli apa kuna nah enggi na banggi. Kan dan kula ben ajunan makin hadirin pikir dek rumah abe seisa ngapate. Anapa orang mati ke intoh tak ngiben apa pak mun mati pak. Pakumpak ngiba apa bo? Reng mati ngiba lampu ni ko. Masa kapan mati ki ngepi lampu ni kana? Arking iyang kuyi mangkan ceil keil odi. Anapa buto ka orang lah? Juga tak tega ka tukang syuting. Muhammad salli ala Muhammad. Tore bayang, gue mon ki odi asabun mon beni larang tanda nek bini ni. Lebih mangken bodoh bedok sirang larang, bodoh bedok sekirker ki. Tinggal tanya gula kenyai kan berempat sekirker, mun si mode kan pak seket bi gua. Mun si larang kan berempat 2.400.000. Apuh. Bah tetangga gula ni kata roratin hati lakar lebek kelang. Teroratin alhamdulillah macam telok bedek nikah beri yang kui lemah beri yang kui kulaku beri yang kui masuk tedunga patah pelik saya yang kui masuk tedunga kui kulaku Allah tinoleh seminggu pahabikal mirabe pena kana pada berburun tekos roan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bade sudah janin cek kasesoki menesikir kerken 2.400.000 aben tandi dibudin lakoi Allah. Nasek kuring pala pamera muan guluing king otang tak nyerah. Rajo tangkaro pak. Tina benih jadi ya seinilai. Mate gula berajunan benih karatinan. Mate gula berajunan benih kagentengan. Tapi itu pun Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Muljin atina berajunan muntati orang setakwa de Allah subhanahu. Dohala konita ka pak salam. Du salam. Tahajud lakir nita ka du salam. Quran baca. Solawat pa istiqomah. Mantaran salam. Ta amin. Allahumma. Baca itu sauna aba. Mun lamate hadirin mak boleh sampai gula kencaran haji. Kencaran macam salawat situng. Kencaran atina ben ajunan nolongi orang lain. Kencaran gula ben ajunan apa orang lain. Maka kainto ialam opur bekal ekaparlo. Mumpung ki beda kesempatan. Bagus ke orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagus aba muljan aba kainto. Bila abek itu lebur mapunga orang lah. Ben paling terakhir aktina matolah berusaha makin lebih fokus itempeng beri laku lebih fokus itempeng makin dumalam lebih fokus itempeng makin terus dan seterusnya celakan bentak fokus manusia mun makin lebih coba itempeng beri laku lebih coba itempeng makin kaito berarti orang sebangkrut berarti orang sisakoni sauna berarti gula berajunan kan makin berusaha laku masuk dek golongan-golongan orang sesajen takwa sesajen fokus ngabdi da Allah subhanahu moga-moga manfaatah perjuangan penitia setuju ben Allah mantan perjuangan si anilai ben Allah setuju dana ben Allah mantan ikun tena selebih sempurna kong langkong inilai kada ben kenceran ibadah amin Allahumma moga-moga manfaatah moga-moga barakah yang tetap kada ben doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbawi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama dari awal moga tadi ilmu manfaat dan barakah. Mungkin banyak kekeliruan keluputan dari Abdina Al-Faqir Ahmad Bayi Seni Sirat ya Allah pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.